बंधु माने आजिर ई भिडियोटी मकर राशि पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर ई भिडियो रे आमे जानिबा मकर राशि पई सेप्टेम्बर 2024 किपरि रहिबो। मकर राशिर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। मकर राशि रे व्यक्ति विशेष मानक पई एही सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबो। संपूर्ण भाग्य आमे सही विषय रे जानिबा। मकर राशि रे व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे। आसंतु सही विषय रे आमे विस्तार रूप रे जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केहू प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेति पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आसंतु जानिबा सेही एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि विषय रे आलोचना अटे। सेप्टेम्बर 2024 रे मकर राशि नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा सर्वप्रथमे जानिबा। ता पूर्व जदि आपणकर मकर राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चिंत लिखिबे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती राहु। पंचम भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। षष्ठ भाव रे अछंती मंगल। अष्टम भाव रे अछंती सूर्यंकर बुध। नवम स्थान रे अछंती शुक्रंक सहित केतु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे किपरि रहिबा आपणकर स्वास्थ्य। तेबे बंधु माने आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव, आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती शनि। आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं शुक्र आपणकर कुंडली रे निज स्थिति रे अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य को नै विशेष किछि समस्या नाही। मात्र एही मासरे बुध आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे अछंती। मात्र बुध आपणकर नवम स्थिति रे अछंती। एही मासरे आपणकर टिके एलर्जी होई पारे। आपणकर एही 23 सेप्टेम्बर पूर्वरु आपणकर कोनोसी एलर्जी हबो। कोनोसी स्थान को भ्रमण कला बेले स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होई पारे। एहीपरि आपणको एहीपरि खाद्यपेय उपरे आपणको विशेष ध्यान देबार अछि। जंक फूड को आपणको अवॉइड करिवार अछि। 23 सेप्टेम्बर पूर्वरु एलर्जी, इन्फेक्शन एहीपरि समस्या को आपणको ध्यान देबार अछि। एही मासरे आपणकर अन्य कोनोसी स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। एही सब समस्या आपणकर बुध दुर्बल स्थिति रे थिबा लागि ही देखा जाउछि। बुध आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। अग्नि राशि रे विराजमान अछंती। आपणकर शनि 7.5 चलिथिले मध्य आपणक कुंडली रे शनि मजबूत स्थिति रे अछंती। तो एही मासरे आपणकर कोनोसी बड़ स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा जीवन किपरि कटिबो एही सेप्टेम्बर 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर मासटी। तेबे बंधु माने कुंडली रो पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान शुक्र आपणकर पंचम भाव रे रही ज्ञान प्रदान करूछंती, मैच्योरिटी प्रदान करूछंती, आपणक मध्य रे बुद्धिमत्ता देउछंती। मात्र आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्रंक सहित केतु मध्य अवस्थान करिछंती। शुक्र आपणकर कुंडली रे नीच स्थिति रे मध्य अछंती, जहा फल रे आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे। आपणकर मन रे नेगेटिविटी रो मध्य
ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃହସ୍ପତି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବାଣୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି କଥାଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।